जय बजरंग बली आपको समस्त को रेंसर न्यू ब्लॉग को स्वागत। आज तार अन्नप्रसन होगा जाऊँगी जेहेतु ताकू 10 चलला स्टार्ट है काली 9 कंप्लीट हो गला। तो आज सकाल से गाधे पाधे नुआ ड्रेस पिंधि रेडी हो जाइए अजा मथार टी चंदन लगे देपर आम समस्ते आम समस्त सहित रेंस बाहरी पड़ा मंदिर को जगन्नाथ मंदिर को जोटा कि आम घर पाखरे अवस्थित आउ से तार अन्नप्रसन हबार अच्छी। यही वीडियो रे आपण माने रेयांस रो दिन जकर मूड को आज देखियो पाइबे। या भितर आमे आसी पहुंची जाइछु मंदिर रे एवं मंदिर रे बहुत खरा माने मार्बल पहाच गुडा ना तो एते तक थुला माने पाद थोई हो नथला किंतु स्टिल मते तळो को ताती जाउथला पाद किंतु स्टिल मते हसिया को पडुथला। मंदिर रे पहुंची के हम जानिबा को पाइलु जे सेठिकार अन्न बाहर 12 रे आ तापर सकाळ भोग हुए तापर जेंती अन्नप्रसन हबो। बाहर सीना खरा थिला मंदिर चारिपट जाक जेहेतु गछ अच्छी बहुत सुंदर बाड़ूला से भितर बसिले छाई बसिले पवन बहुत सुंदर बाड़ूला आ ठंडा पवन रे रेयांस खेला आम भी बुलूलु मंदिर चारिपट जाक यही भितर रेयांस खेल टे देखते। देखो से जस्ट 5-6 पात पकाउची से उठा चेष्टा वाह से उठीगला किंतु काले पड़ जाव से सपोर्ट देती तो बाबा से चलूला बोली आम जानी आज जानू से पाहाच भी चढ़ी पारे। वाह सक्सेसफुली लैंड करगला रेयांस। जेहेतु थरे सक्सेसफुल हो जाइए पुणी चेष्टा पुणी सक्सेस हवा बाटर वाओ उठीगला तार पूरा उठीगला। रेयांस सहित आप जहाँ को देखुं सी भी से मंदिर को आसते आउ रेयांस खेलुवार देखिकी कहले मुझे धरिकी गोटे फटो उठे मोर टे उठे दिंतु। या भितर मंदिर सकाल धूप सरी जाइतिला एवं आमर अन्नप्रसन समय हो जाइतिला किंतु यही समय रे रेयांस खेली खेली थकी जाइतिला आ से सोई पड़थिला तो ताको सोइबा अवस्था रे ही खया को पड़थिला। जगन्नाथ सामने रे तार अन्नप्रसन हो गला। एबे आमे समस्ते मंदिर भोग नहीं माने अबढ़ा नहीं कि बाहरी जीवु बाहरी गला पर आपण माने समस्त देखिबे घरे पहुँचला परे कौन केमिति अरेंजमेंट हेची। रेयांस स्टेज को गला मात्र के फूल सहित खेलवा आरंभ कर देइछि। स्टेज उपर रेयांस आ समस्त फोकस रेयांस उपरे माने स्टेज उपरे रेयांस एक्टिविटी उपरे घरे उपस्थित थिबा समस्त ताको टिके टिके आज अन्न खुआइबे माने खीर टिके टिके खुआइबे तो जोटा हमर आरंभ हो गला। देखो एपर्यंत कम्प्लीटली रेयांस पूरा ओके थिला सबुआड़े चाहूला समस्त को तार खेलुला खुशी थिला किंतु यही पर समस्त क्लापिंग करदे रेयांस जो समस्त टिके पार्टी करदे तो जोटा कि आम सेलिब्रेट करने करे तो जोटा डरीगला टिके कांदिला बहुत जोरे कांदिला तो से आम ब्रेक नहीं जावा से ब्रेक भितर आपने फोटो देखी दिंतु आम आज रेयांस क्या सहित केते फोटो उठे से मंदिर भितर केते जगार नुआ नुआ जगार ठिया होइकि से फोटो उठे।
এই ছোট্ଟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେୟାନ୍ସ ଆସିଗଲା ତା ମାମା ସହିତ, ମାନେ ମୋ ସହିତ। ସେ ଜମା ବି ରହିଲାନି, ତେଣୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଟିକେ ଭଲସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ୁ କି ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସରିଯାଉ। ତୁ ଗୋଟିଏ ମୋତିରେ ମୋ ଗୋଟିଏ ହୀରା, ତୁ ମୋ ଦୁଃଖ ରାତିର ସୁଖ ଆସରା। ଆସୁରେ ବରଷା ଆସୁ ଖରା, ବାଟ ହଉ ଯେତେ କଣ୍ଟା ଭରା, ମାର ପଣ ତ ସାତ ଘେରା ହୋଇ ରହିବ ତ ଦେହ ସାରାରେ। ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରାରେ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରାରେ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା। କୋଳ ଅଗଣାରେ ତୁ କଳା କହ୍ନେଇ, ପେଟ ପୁରି ଯାଏ ତତେ ଦେଲେ ଅନେଇ। ପଦେ କଥା କହିଦେଲେ ତୁ ଖନେଇ, ରଙ୍କୁଣି ଘରେ ମଝରେ ରୂପା ପୁନେଇ। କରିଥିଲି କେତେ ପୁଣ୍ୟ ପରା, ମୋ ବାହୁ ଦୋଳିରେ ଦେଲୁ ଝରା। ଯେତେ ଝୁଲେଇଲେ ମନ ବୁଝୁ ନାହିଁ, ମୋ ଦିନ ରାତି ଅଧୁରାରେ। ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରାରେ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରାରେ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା। ନଈ ଶୁଖିଗଲେ କାନ୍ଦେ ନାଉରୀ ମନ, ତୋ ମୁହଁ ଶୁଖିଲେ କାନ୍ଦେ ମୋ ଜୀବନ। ଦୁନିଆ କହିଲେ କହୁ କଂସା ପିତଳ, ତୁ ମୋର ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଗଳାର ମାଳ। ସୂରୁଜ ନ ଆସୁ ଦିନ ସାରା, ରାତିରେ ନଥାଉ ଜହ୍ନ ତାରା, ମାର ଆଶିଷ ରୋଷଣୀ ହୋଇକି ରହିବ ତ ବାଟ ସାରାରେ। ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରାରେ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରାରେ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା। ସର୍ବଶେଷରେ ତା ମାଉସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଗେମ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁକା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗେମ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଅଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଆଉ ଟଙ୍କା ଅଛି, ପେନସିଲ୍ ଗୋଟେ, ମୋବାଇଲ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ବିସ୍କିଟ୍, ମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷ। ତ ଏଇତକ ଭିତରୁ ରେୟାନ୍ସ ଯେଉଁଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ରେୟାନ୍ସର ତା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବହୁତ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଅଧିକ ହେବ। ତ ରେୟାନ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଗଲା, ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆସିଲା, ପ୍ରଥମେ ସେ ଫୁଲକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲା। ଭାରି ଚାଲାକ, ପୁରା ଡିପ୍ଲୋମାସି ଗେମ୍ ଖେଳିଦେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଲକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲା, ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ତା ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। ନିଆଗଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଜ୍ କରିଛି ପଇସାକୁ। ଗେମ୍ ତ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗେମ୍ର ସତ୍ୟତା କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ରେୟାନ୍ସ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ।